Islam is very truthful, very honest. Memang di luar sana itu pada umumnya orang-orang kalau mendengar masalah Islam itu langsung konotasinya adalah teroris. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih telah hadir pada forum yang mulia ini, yakni forum pensyahadatan dari Bapak Ian Paul Clark dari Australia. Mudah-mudahan atas kerja keras Bapak Ibu untuk mengantarkan Pak Ian Paul Clark untuk bisa hadir ke sini, semoga oleh Allah dibalas dengan kebaikan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Baik, sebelum kita mulai acara pensyahadatan, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada Pak Ian Paul Clark terkait beberapa hal, short interview. Yang pertama adalah, Pak Ian, before starting the Shahadah, there are several questions I will ask. Number one, about general questions. What is your name? Ian Paul Clark. Ian Paul Clark. Okay. Number two, which country are you from? Australia. Australia. And number three, how did you come to Indonesia? I was living in Bali for 5 years, and then I met Siska, and I decided to move to Java, and gone from there. Not for a job. Not for a job? No, No. In the beginning, sort of semi-retired. in Bali, holiday. Semi-retired. Okay. Okay. Baik. And then now you love Indonesia? Yes. To stay in Indonesia? Permanent? Permanently? Permanent? Yes. Okay. Number four. What is your reasons or motivations to convert to Islam? Allah, there's only one God, and I'm more interested in learning Islam than any other religion. And plus, Muslim is probably majority around the world now, learning Islam. So, and I've read the Quran a little bit, Siddiqui, Okay. and Masya Allah. I'm very impressed with it. Oke. Baik, intinya beliau mempelajari Islam ya. Awalnya mempelajari Islam Ya. sedikit demi sedikit, dan kemudian beliau sekarang sudah mulai tertarik kepada Islam gitu. Baik, number five. What is your opinion about Islam? Islam is very truthful, very honest, and Sharing. there's a lot of things I've learnt since I've been here from Muslim people about sharing with their
their gifts, their wealth, and sharing their love and sharing their religion as well. And so, yeah, I'm more interested in as saying with Islam itself. Oke. Bunda, yang saya suka dari orang WNA, orang Eropa, orang kulit putih, ketika masuk Islam, mereka masuk Islamnya tulus. Insya Allah. Apakah begitu, Bunda? Insya Allah demikian. Bukan kok yang dari luar negeri aja. Teman-teman saya yang mu'alaf, wanita dan pria, itu alhamdulillah biasanya jadi betul-betul lebih daripada yang muslim dari lahir. Oh, Masya Allah. Biasanya demikian. Iya, saya melihat seperti itu. Jadi kecenderungan orang-orang bule, ya, WNA itu kalau sudah masuk Islam, mereka masuk Islamnya konsisten, tulus begitu, bukan masuk Islam abal-abal gitu. Karena begini, mereka masuk karena memang betul-betul mempelajari. Dibanding dengan orang kita yang memang dari lahir biasanya dengan KTP aja sudah Islam, tapi padahal bukan kebanyakannya, ada yang cuman namanya aja Islam, tapi pada dasarnya belum pernah mempelajari, dan mereka biasanya mempelajari dulu baru tertarik. Okay. What is your opinion about Jesus Christ? I've had faith over the years, you know, with my religion, and I've believed in Jesus Christ, and but now reading the Quran and reading about Allah the Prophet, and my views have changed a lot. Okay. It's virtually the Bible and the Quran. I'm a lot similar, but there is only one God. Okay. Number 6. Some people in the world identify Muslims with terrorists. What do you think? Yes, true. I've travelled the world a lot, and there is a lot of people who are anti-Muslims and their beliefs. I go back to Australia and say that I've been living here, and the Muslims here in Java are kind, sharing, loving. They have their religion as you do in Australia, but they're not all terrorists. And I said, I hope to become a Muslim, and they said, look at me. But when I tell them about the Muslims in Indonesia, their views change as well. So we're sort of becoming a society in Australia now where Islam is becoming, number one religion in the world. And but trying to spread that to a lot of Australians who have their own beliefs, it's hard. But some people do change. And I met probably when I was going to the mosque over there, I met about 1,000 Australians who were converting then, and their views changed. And they were the same as me. They were anti-Muslim when it first came out, but now their views have changed completely. And so, as I say, when I go back to Australia, I try saying to the people, Muslims, but they're not bad. They're not all bad. There is a few people that are the black sheep in that sort of society, but not all Muslims are the same. Ya, memang pada kenyataannya memang sebenarnya kalau kita perhatikan kepada sikap Muslim yang sebenarnya, Bunda, ya, perbadian Muslim yang sebenarnya itu, mereka sebenarnya orang-orang Muslim ini orang-orang baik, ya. Cuman ada oknum yang memang saya tidak tahu apakah ada rencana di balik itu, kan, siapa yang pelakunya, maksudnya yang memang sengaja kelihatannya untuk menghancurkan nama Islam seperti itu lewat kejadian teroris yang mengatasnamakan Islam seperti betul. itu. Bunda bisa dielaborasi yang dikatakan oleh Pak Ian tadi itu, Bunda, Ian tadi, biar
publik ini bisa Oh, memahami. bisa memahami. Iya. Oke. Memang di luar sana itu pada umumnya orang-orang kalau mendengar masalah Islam itu langsung konotasinya adalah teroris. Iya. Dan seperti di Australia sendiri banyak karena mereka tidak tahu. Tapi seperti yang disampaikan tadi waktu beliaunya belajar mengenai Islam di masjid itu kira-kira ada 1.000 orang Australia bule yang convert yang masuk ke Islam. Oh iya? Iya, jadi banyak sekali yang belajar. Apalagi sekarang lebih banyak lagi. Masya Allah. Begitu. Di Australia sekarang kondisinya seperti itu ya? Iya. Jadi banyak. Makanya waktu awal-awal seperti waktu beliau masih di Bali, itu di antara orang bule-bule itu banyak yang kamu mau ke Jawa. Bahaya loh di situ negara apa? Pulau Muslim. Pulau Islam, hati-hati di sana. Orang-orangnya pokoknya negatif. Nah, waktu itu beliau juga akhirnya masuk ke sini loh. Nggak ada apa-apa tuh. Lebih enak juga. Nah, malah teman-temannya yang dia bilang untuk berkunjung ya, your friends which you asked to visit you in Batu or in Java, they were afraid to come, right? Takut. Nggak apa-apa tah di sana itu. Demikian. Jadi memang di luar sana itu karena mereka tidak mengenal, karena yang dilihat memang ya negatifnya, karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti masalah Islam. Tapi kenyataannya ternyata ini ya, apa Bunda? Orang-orang di Jawa ramah ya? Ramah. Dan beliau yang terkesan itu sebetulnya adalah sharing orang kita. Jadi kalau di sana itu kan individual ya. Jadi orang-orang itu selfish, jadi memikirkan diri sendiri. Waktu awal-awal beliau juga demikian. Waktu saya berbagi, mesti bilang, ngapain kok berbagi? Kita juga butuh. Saya jelaskan bahwa 2,5% itu bukan milik kita. Kita harus selalu bagikan kepada yang membutuhkan. Dari situ pelan-pelan dia terbiasa. Dan malah kemarin itu lucu. Tiba-tiba dia minta uang ke saya waktu kita pergi. Buat apa sih dia minta uang? Aku nggak punya uang. Ambil di dompet. Tak lihat ternyata itu dia ngejar orang Bambong. Orang pemulung. Dikasih uang. Itu. Jadi ternyata itu ya pelan-pelan. Kalau memang kalau orang sana kan tidak. Pengen uang ya harus kerja. Nah itu ya. I was telling him about sharing, that in the beginning that you complained every time I wanted to share with others. Now you know what it is all about. Okay, and then the last questions. Number 7. This is half kidding. Are you more interested in Miss Siska or more interested in Islam? I'm more interested in Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Yeah, because he learned about Islam before he met me. Oh. Yeah, he already learned about it. Masya Allah, Alhamdulillah. Let's start the Shahadah. Baik, Pak Ian Paul Clark. Follow me with a hand gesture like this. Okay. As an embodiment of Tawheed. Tawheed is monotheism. Tawheed is that our God is one God. There is no other God. Not two gods or not three gods or not many gods. Okay, please follow me to say what I say. Bismillah. Bismillah. Please gesture like this. Sorry. Okay. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. 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 Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Okay. I bear witness
I bear witness that there is that there is no God no God except Allah, except Allah, and I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah, that is the messenger of Allah, and I bear witness and I bear witness that Jesus Christ that Jesus Christ is the messenger of Allah. that is the messenger of Allah. Baik, sah Bapak Ibu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, we pray that you become a good Muslim. Amin. We hope that you become an istiqamah Muslim. What is the meaning of istiqamah? Istiqamah is consistent. Consistent to pray. In Islam, there is 5 times 5 times. to pray. Duhur, Subuh, asar, maghrib, isya, subuh. Okay. Ini nanti kita ada giveaway book 13 reasons to love Jesus must become a Muslim. Ini satu. Ini impossible for Christians to answer. Grand prize BMW. Impossible for Christians to answer. Okay. And this is comic finally that family converted to Islam. This is comic. That's good. From real story. Real story. Dari cerita kisah nyata ini, satu keluarga akhirnya masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam ternyata masih didatangi pendeta dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya mereka menjawab, ini bagus ini ceritanya, kisah nyata. Misalnya. Oke. Ini Al-Quran. Hadiah juga. Alhamdulillah itu dia. Ini Iqra. Oh, this is for you. Ini Iqra, huruf ini apa namanya? Hijaiyah. Ini metode terbaik mulai zaman dulu sampai sekarang pakai Iqra. Tidak usah malu untuk belajar. Kami siap kalau misalnya dibutuhkan mengajar, tapi jauhnya minta ampun. Ya. Nanti kamu ada. Istrinya itu Iya. ngajarin. Ibu minta tolong diajarkan Ibu. Iya, insya Allah. Ada permasalahan di ngajar sholat nggak kira-kira? Ada. Karena untuk beliaunya permasalahannya itu untuk menghafal. Menghafal ya? Menghafal. Jadi kayak yang seperti Al-Fatihah gitu saya anukan ininya. Pertama artinya dulu. Iya. Itu karena susah sekali kayak syahadat tadi itu juga. Iya. Jadi sering lupa. Bahasa Indonesia pun juga demikian, apalagi bahasa Arab. Itu masalahnya. Oke. Terus juga karena dengan lututnya yang bermasalah itu pun juga, jadi saya ajarin untuk sholat dengan duduk. Oke. Nah itu yang pengen saya tanyakan begini, kan saya berdua saja kan di rumah. Nah untuk mengajari sholat, karena saya wanita, kan otomatis saya tidak bisa untuk menjadi imam. Bagaimana itu? Biasanya kalau untuk mu'alaf sholatnya sendiri-sendiri dulu Ibu. Sendiri-sendiri dulu ya. Statusnya kepala keluarga selaku suami,
itu masih belajar dulu, istrinya mengajari. Gitu. Nggih. Ha-ha. Gitu. Jadi sementara gitu. Nggih. Kemudian untuk sholat sebisanya dulu enggak apa-apa. Mana yang dulu yang hafal, maka itu gerakannya cukup, gerakannya sambil mana dulu yang hafal enggak apa-apa. Yang belum hafal bisa cukup subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu saja cukup. Iya. Kemudian kalau misalnya pengajaran terbaik itu adalah melalui musola atau masjid. Jadi sebaiknya Pak Ian Paul Clark itu diajarkan untuk ke masjid untuk sering berjamaah biar mengikuti gerakan. Lama-lama nanti akan terbiasa, Ibu. Terutama Al-Fatihah. Al-Fatihah kan imam kan selalu mengucapkan. Betul. Terutama untuk yang jahar ya. Itu ada maghrib, isya, subuh. Itu kalau selalu mengikuti di masjid itu lama-lama hafal sendiri. Kalau yang lain tuh ngikutin kayak ruku, sujud itu ngikutin. Itu aja. Nggih. Gitu Bunda. Ya, nanti saya sampaikan. Gitu. Masya Allah, jadi saya punya tetangga ya Pak Bas sama Pak Luis masih belum mau masuk Islam, jadi Belum. saya merasa senang ya, merasa senang ada Pak Ian ini mau masuk Islam. Kami doakan mudah-mudahan Pak Ian Paul Clark ini menjadi Muslim yang istiqomah, yang baik, yang semoga bisa mendakwahkan Islam juga. Amin. Saya yakin beliau dari aura beliau ini orang baik, orang Muslim insya Allah. Islam taat beliau. Dan dari cara belajarnya beliau adalah cara belajar orang-orang yang mau telaten nanti insya Allah untuk sholat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ian Paul Clark dan Miss Siska atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.